গৌসে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইমাম মেহেদী জুহুর পর্যন্ত গৌসুল আকিয়াস এবং তামাম আউলিয়ার গর্দনের উপরে উনার কদম মোবারক। অথবা রাজাবিয়া 12 খণ্ড 150 পৃষ্ঠা। 4 জন নবী এখন পর্যন্ত জিন্দা আছেন এবং তিনাদের এখন পর্যন্ত মৃত্যুর পরোয়ানা আসেনি। হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম কে দুনিয়া থেকে মা জিসিম বেহেশতে বাড়িতে উঠানো হয়েছে। इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया से मां जिस्म बेहेश्त बारी में उठा लिया। अज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। इलियास अलैहिस्सलाम मुरसलीन किराम में है। अंबिया अलैहिस्सलाम सब हकीकी बहयात हकीकी रूहानी जिस्मानी जिंदा है। उनकी मौत सिर्फ एक आन को तस्दीक वादे इलाही के लिए है। जमहूर उलमा के नजदीक 4 नबी उरूज मौत अब तक जिंदा है। 2 आसमान पर सैयदना इदरीस और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और 2 जमीन पर सैयदना इलियास और सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम। এনারা দুইজন প্রত্যেক বছর হজ করেন আর হজের টাইমে हजरत इलियास अलैहिस्सलाम 1 गिलास पानी खिजर अलैहिस्सलाम जमजमेर पानी देन और खिजर अलैहिस्सलाम और इलियास खिजर अलैहिस्सलाम जमजमेर पानी इलियास अलैहिस्सलाम के 1 गिलास देन। এই 1 গ্লাস মাত্র পানি পান করে সারা বছর তাদের জন্য যথেষ্ট, কোনো খাওয়া পানি পান করা আর দরকার হয় না। दोनों हासिल हज करते हैं और खत्म हज पर जमजम शरीफ के पास वहां मिलते हैं। राबे जमजम शरीफ पीते हैं, वो आइंदा साल तक उनके लिए काफी होता है, फिर किसी खाने पीने की आदत नहीं होती। সুন্নাত জামাত আসসালামু আলাইকুম। ফোনে একটা প্রশ্ন করেছিল একজন ব্যক্তি, বাচ্চা ছেলে যদি নামাজে নিয়ত বেঁধে নেয় তো ওকে টেনে ওই জায়গাতে অন্য লোক দাঁড়িয়ে গেলে নামাজের কি হবে এ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছে। দেখুন, বাচ্চা যদি নামাজে দাঁড়িয়ে যায় সাফ সুতরা হয়ে, লাম ইয়াকুন জামু মিনাস সিবিয়ান ইয়াকুমুস সাবি বাইনার রিজালি, बड़ मनुष्य मझखाने दाड़िए जाए। बाज बे इल्म जो ये जुल्म करते हैं कि लड़का पहले से दाखिले नमाज आए, छेले तो प्रथम থেকে নামাজে নিয়ত বেঁধে নিয়েছে। अब ये आए तो उसे नियत बंधा हुआ हटाकर किनारे कर देते हैं, ओके टेने नियत बंधा अवस्था से किनारे कर दिए, खुद बीच में खड़े हो जाते हैं और वो निजे মাঝখানে खड़े हो जाए। এটা महज हालत। इस तरह ख्याल के लड़का बराबर खड़ा हो तो मत के नमाज ना होगी, এটাও গলত কথা। বাচ্চা ছেলে যদি পুরুষের বড় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যায় নামাজ হবে না, এটা গলত এবং খাতা এবং ভুল। এটা जिसकी कुछ আসল नहीं, যার কোনো আসলই নাই। ফাতুল কাদিরে লেখা আছে, মুহাজ্জিদুল আমর ফাসারাল কুল بعدم أفساد إلا من شجع ولا متمسك له في الرواية ولا في الدراية والله تعالى أعلم। এটা আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান বেরলভী ফতোয়া জিলদে সমেত 318 পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছে।